परवर्ती अपडेट रोची यात्रींको पई खुशी खबर। पाटना पुरी को संजोग करिबो साप्ताहिक पूजा स्वतंत्र ट्रेन। परवर्ती अपडेट रोची राज्य रे बन्या स्थिति नै राजस्व मंत्रींकर प्रतिक्रिया। बन्या पानी छाडिले मिलिबो क्षतिपूरण। लघुचाप जनित लगाण वर्षा जोगु उत्तर ओडिशा रे बन्या परिस्थिति सृष्टि होईछि। विपद संकेत उपरे सुवर्णरेखा और बैतरणी नदी जल प्रभावित हेउथबा बेले जलका जलस्तर बढ़ुछि। राज्य में बन्या स्थिति को नजर रखी राजस्व मंत्री सुरेश पुजारी प्रतिक्रिया देइचंती। से कहिचंती ब्राह्मणी सतर्क संकेत उपरे आखुआपदारे बैतरणी स्थिर अछि। ता सहित कहिचंती जदि पानी बन्या पानी छाड़ा जाउछि ताहाले क्षतिपूरण मिलिबो, जहाँ भी नष्ट हबो तार क्षतिपूरण दियाजिबो बोली से कहिचंती। परवर्ती अपडेट होछि भुवनेश्वर ठारे आयोजित पूर्वांचल बेसामरिक विमान परिवहन मंत्रिमंडल सम्मिलन में मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी जोगदे बड़ घोषणा करिसंती। से कहिसंती कैडेट पायलट प्रोग्राम रे ओडिया आदिवासी झियो माननकु पायलट पई दियाजिबो स्वतंत्र ट्रेनिंग। परवर्ती अपडेट होछि दुर्गा पूजा पई आसिला निर्देशनामा। रास्ता ऊपर देई निर्माण हेबनी सुउच्च तोरण लाइट गेट। आसिलानी पार्वण चारिआडे एबे उत्सव मुखर। तेबे दुर्गा पूजा को आउ मात्र मासे बाकी थिबा बेले एथिपाई जारी हैला सर्कुलार। कटक दुर्गा पूजा पई निर्देशनामा जारी कले जिल्लापाल। रास्ता ऊपर देई निर्माण हेबनी सुउच्च तोरण किंबा लाइट गेट। विशेष करी संकीर्ण रास्ता पई एई नियम लागू करा जायछि। गतकाली आयोजित महानगर शांति कमिटी बैठक रे पूजा कमिटी गुडी को एई निर्देश देइचंती जिल्लापाल। सेहीपरि मंडपर सुरक्षा अग्नि और विद्युत निरापत्ता एवं श्रद्धालुंक गमनागमन सुनिश्चित करिवे पूजा कमिटी। एथिपाई प्रतिटी पूजा कमिटी प्रशासन निकटरे सत्यपाठ दाखल करिवे। जदि तोरण निर्माण करा जाउथाए तेबे पूर्व निर्धारित नक्शा प्रशासन निकटरे दाखल करिबाकू पड़िबो। ए सत्यपाठ आधार रे पूजा कमिटी मानकू एनओसी प्रदान कराजिबो। व्यवस्था को अधिक सहयोग करिबाकू उपजिलापालଙ୍କ कार्यालय रे सिंगल विंडो व्यवस्था कराजिबो। या सहित पूजा रे डीजे 65 डेसिबेल अधिक शब्द प्रदूषण लेजर लाइट और फायर गन व्यवहार उपरे कटकणा रहिबो। सेपटे एभली निर्देशनामा को पूजा कमिटी ना पसंद करिछि। परवर्ती अपडेट रोची हाईवे उपरे स्टाइल मारिबा महंगा पड़िला। सीधा 10,000 जोरिमाना गणिले युवक। गत गुरुवार भुवनेश्वर में 2 जन व्यक्ति चलंता कार डोर खोली गाड़ी अधा बाहरी यात्रा समय रास्ता उपर आतंक सृष्टि करी विपदपूर्ण स्टंट करुवा देखा मिलता। जेतेबेले कि हाईवे पूरा यात्रीपूर्ण रही जार वीडियो सामना को आसवा पर 2 युवकों को एक बड़ जोरिमाना भरवा पड़ता तथ्य रोची, ताकि जोरिमाना 10,000 टंका भरी। परवर्ती अपडेट रोची पुरी एसपी भाव में दायित्व पाइबा परे महाप्रभुंकर दर्शनर सानिध्य नेले एसपी प्रतीक सिंह। लक्ष्मी मंदिर रे भक्तों को पिठा बांटिले नुआ एसपी। महाप्रभुंक दर्शन पर दायित्व तुलाइबाकू जाउथबारु धन्य होइछि बोली कहिसंती पुरीर नुआ एसपी प्रतीक सिंह। परवर्ती अपडेट रोची राज्य रे केही रहिबेनी भूमिहीन। राज्य रे थिबा भूमिहीन को खोजी खोजी पट्टा देबे तहसीलदार। नवरंगपुर जिला पापड़हांडीर शहीद मीनार ठारे शहीद दिवस पालन अवसर रे एही घोषणा करिसंती राजस्व मंत्री सुरेश पुजारी। आसंता वर्ष अगस्ट सुधा जिलार जमीन को खोजी पट्टा जोगाई देबे राजस्व विभाग। सेहीपरि मंत्री कहिसंती केवल गरीब भूमिहीन नुहे स्कूल गुडी को मध्य जमी पट्टा जोगाई दियाजिबो। स्कूल को जाई प्रधान शिक्षकों को पट्टा देबे तहसीलदार। परवर्ती अपडेट रोची 8 लेन हेबो पुरी भुवनेश्वर जातीय राजपथ। पुरी कोणार्क पुरी सातपड़ा एवं पिपिली कोणार्क राजपथ 4 लेन विशिष्ट कराजिबो। एथिपाई केंद्र सरकार को प्रस्ताव दियाजिबो बोली कहिसंती आईन पूर्ति और अबकारी मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन। एथिपाई नीतिगत भाव निष्पत्ति ग्रहण करा जायछि। परवर्ती अपडेट रोची क्रिकेट एशिया कप 2025 आरंभ हेबाकू प्राय 15 दिन बाकी अछि। या पूर्व ड्रीम 11 सहित चुक्ति बातिल कला बीसीसीआई। ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 कार्यकारी हेबा परे एही पदक्षेप निया जायछि। बीसीसीआई सचिव देवजीत साइकिया एही सूचना देइचंती। परवर्ती अपडेट रोची सेप्टेम्बर शेष सुधा जिला कांग्रेस कमिटी नहीं चूड़ांत निष्पत्ति नियाजिबो। दिल्ली रे राहुल गांधी को नेतृत्व में बैठक पर भक्त दास सूचना देइचंती। 35टी सांगठनिक जिला 35 जन जातीय पर्यवेक्षक ओडिशा आसिबे।
ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2 ତାରିଖରୁ ପ୍ରତି ଜିଲ୍ଲା ଗସ୍ତ କରି ରିପୋର୍ଟ ଦେବେ। ସେପ୍ଟେମ୍ବର 14 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ରିପୋର୍ଟ ଦେବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି ରାଜ୍ୟରେ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ନେଇ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। କହିଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ସତର୍କ ସଂକେତ ଉପରେ ଏବଂ ଆଖୁଆପଦାଠାରେ ବୈତରଣୀ ସ୍ଥିର ଅଛି। ରାଜଘାଟ ମଥାନୀରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ସାମାନ୍ୟ ବିପଦ ସଂକେତ ଉପରେ ଅଛି। ଯାଜପୁରରେ ସର୍ବାଧିକ 46 ଗାଁ 14 ପଞ୍ଚାୟତ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। ସମସ୍ତ ସେବା ଯୋଗାଇବାକୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୃତାହତ ଖବର ନାହିଁ। ବେଶୀ ସମୟ ପାଣିରେ ରୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ, ସାପ ବିପଦ ଅଛି। ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀକୁ ଆସନ୍ତୁ। ପୋଲିସକୁ ଘର ଜଗିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଆକଳନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ପାଣି ଛାଡ଼ିଲେ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦିଆଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରି ଶିକ୍ଷକ ହେଲେ ନିଲମ୍ବିତ। ଶିକ୍ଷକ ପ୍ରତାପ ନନ୍ଦଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବନ କଲେ ବ୍ଲକ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ। ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ସଇଁତଳା ବ୍ଲକ ବୁଦ୍ରାମୁଣ୍ଡା ସରକାରୀ ପ୍ରକଳ୍ପ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଘଟଣା। 22 ତାରିଖରେ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରିଥିବା ନେଇ ଥାନାରେ ହୋଇଥିଲା ଅଭିଯୋଗ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି ଚାଷୀ ପଞ୍ଜୀକରଣରେ ଓଡ଼ିଶା କଲା ସର୍ବକାଳୀନ ରେକର୍ଡ। ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର। ସୂଚନା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା 18,50,983 ଚାଷୀ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ବିମାନ ବନ୍ଦର ସମ୍ପ୍ରସାରଣ କାମ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ହେବା ନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ବେସାମରିକ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ମନ୍ତ୍ରୀ କେ ରାମେ ମୋହନ ନାଇଡୁ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସୂଚନା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ 10 ବର୍ଷରେ ଦେଶର ବେସାମରିକ ବିମାନ ଚଳାଚଳର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି। ଏବେ ଦେଶର ଅନେକ ଛୋଟ ସହରରେ ବିମାନ ବନ୍ଦର ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଓ ବୈତରଣୀ ନଦୀରେ ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର ଧାମନଗର ବ୍ଲକରେ ସୃଷ୍ଟି ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ଗମ୍ଭୀର ହୋଇଛି। ଏହି ସ୍ଥିତିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଧାମନଗରର 4ଟି ପଞ୍ଚାୟତ ସୋହଡ଼ା, ପ୍ରଧାନୀ, ଅର୍ଜୁନପୁର ଓ ହସନାବାଦରେ 25ଟି ସ୍କୁଲ ଓ 2ଟି ପଞ୍ଚାୟତର ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକ 2 ଦିନ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ରହିବ ବୋଲି ତଥ୍ୟ ରହୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି ନବୀନଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ ରାଜ୍ୟପାଳ। ନବୀନ ନିବାସ ଯାଇ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟପାଳ ହରିବାବୁ କମ୍ଭମପାଟି। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଭେଟି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ପଚାରି ବୁଝିଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ସେ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇଥିବା ଫଳ ବି ଭେଟି ଦେଇଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି ହରିୟାଣାରେ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଚିକିତ୍ସା ବନ୍ଦ। ପୁରୁଣା ବିଲ୍ ନ ଦେବା ଯାଏଁ ସେବା ଦିଆଯିବନି। ଗରିବ ଲୋକଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଭାରତ ସରକାର ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ଯୋଜନା ପ୍ରଚଳନ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ଲୋକଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ବୋଝକୁ କମ୍ କରିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଏହା ଏବେ ଗରିବଙ୍କୁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ହରିୟାଣାରୁ ଏହାର ଭୟଙ୍କର ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲଗୁଡ଼ିକ ଗତ 7 ତାରିଖରୁ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ କାର୍ଡ ଅଧୀନରେ ଚିକିତ୍ସା ଯୋଗାଇବା ବନ୍ଦ କରି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ଯୋଜନା ବାଦ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ 490 କୋଟି ଟଙ୍କା ବାକି ଥିବା ବେଳେ ସେମାନେ ଆଉ ଚିକିତ୍ସା କରିବାକୁ ମନା କରି ଦେଇଛନ୍ତି। ସରକାର ବକେୟା ଅର୍ଥ ପଇଠ ନ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଚିକିତ୍ସା କରାଯିବ ନାହିଁ ବୋଲି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ମେଡିକାଲ ଆସୋସିଏସନର ହରିୟାଣା ଶାଖା ପକ୍ଷରୁ ଜଣାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି ଚିଲିକା ଏବଂ ପୂର୍ବ ଉପକୂଳକୁ ବିସ୍ତାର ହୋଇପାରିବ ସି ପ୍ଲେନ୍ ସେବା। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ରାମମୋହନ ନାଇଡୁ ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଅକ୍ଟୋବର ମାସରୁ ଅତି କମ୍ରେ 2ଟି ରୁଟ୍ରେ ସି ପ୍ଲେନ୍ ଚଳାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ର ବେସାମରିକ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ମନ୍ତ୍ରୀ ରାମମୋହନ ନାଇଡୁ ସୋମବାର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଇ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ପୂର୍ବରୁ ସି ପ୍ଲେନ୍ ଚାଲିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏହା କେବଳ ଗୋଟିଏ ରୁଟ୍ରେ ସୀମିତ ଥିଲା। ସରକାର ସି ପ୍ଲେନ୍ ଚଳାଇବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀକୁ ସହଜ କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଅକ୍ଟୋବର ସୁଦ୍ଧା ଦେଶରେ 2ଟି ସି ପ୍ଲେନ୍ ରୁଟ୍ ରହିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି ସାଲେପୁରକୁ ଏନ୍ଏସି ମାନ୍ୟତା ଦାବି। ଅଞ୍ଚଳରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଭିତ୍ତିଭୂମି ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଏନ୍ଏସି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ଏହାର ପ୍ରତିବାଦରେ ସୋମବାର ସାଲେପୁର କଂଗ୍ରେସ କମିଟି ପକ୍ଷରୁ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ଆକ୍ୟୁବ ଖାଁଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଶତାଧିକ କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀ ତହସିଲ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ଏବେ ମିଳିବ ଶସ୍ତା ଖାଦ୍ୟ ପାନୀୟ। ଏୟାରପୋର୍ଟ ଭିତରେ ଉଡ଼ାନ ଯାତ୍ରୀ କାଫେର ଶୁଭାରମ୍ଭ। 10 ଟଙ୍କାରେ ଚା, କଫି, ପାଣି ବୋଟଲ ଓ ନଡ଼ିଆ ଲଡ଼ୁ ମିଳିବ। ସେହିପରି 20 ଟଙ୍କାରେ ସିଙ୍ଗଡ଼ା ମିଳିବ। ସବୁ ଯାତ୍ରୀ ଏହି ସୁଲଭ ସୁବିଧା ନେଇପାରିବେ ବୋଲି ତଥ୍ୟ ରହୁଛି। ଉଡ଼ାନ ଯାତ୍ରୀ କାଫେର ଉଦ୍ଘାଟନ ପରେ ବେସାମରିକ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ମନ୍ତ୍ରୀ ରାମମୋହନ ନାଇଡୁ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି ସିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାକୁ ନେଇକି।
सीएम किसान योजनार परवर्ती किस्ती 2000 टंका आपण मानकु नुआखाई मिलिब। नुआखाई भेटी देबे मोहन माझी। प्रत्येक चाषी को यही टंका मिलिब बोली तथ्य रहउछि। क्षुद्र नाममात्र चाषी भाई मानकु 2000 टंका लेखाएं, भूमिहीन चाषी भाई मानकु 12500 मिलिब। जो भूमिहीन चाषी भाई माने पूर्वरु पैसा पाई नांती नुआ करी आवेदन करिथिबे सेमानकु 12500 मिलिब बोली तथ्य रहउछि। आ बहुत सारा भूमिहीन चाषी भाई मानकु पूर्व थर 5000 मिलिथिला, सेमानकु 12500 रु 5000 मिलिथिला, एथर 7500 मिलिबो बोली आशा करा जाउछि। तो जाकि अगस्ट मास 28 तारिख दिन यही टंका चाषी भाई खाता को हस्तांतर करा जिवो। तो जो माने केवाईसी करिना केवाईसी करबा पई परामर्श दिया जाउछि। परवर्ती अपडेट रहउछि आसुछि आ एक लघुचाप 29 तारिख जाय प्रबल वर्षार आशंका थिबा तथ्य रहउछि। तो विभिन्न जिले में प्रबल वर्षा लगी रहिबो बोली तथ्य रहउछि। विशेषकर केन्द्रापड़ा जगतसिंहपुर प्रबल अति प्रबल वर्षा होई पारे। ता सहित केउंझर मयूरभंज बालेश्वर भद्रक जाजपुर कटकर किछि स्थान में प्रबल वर्षा हेबो बोली तथ्य रहउछि। 29 तारिख पर्यंत विभिन्न जिले में वर्षा लगी रहिबो। परवर्ती अपडेट रहउछि पुणी अमला को राजस्व विभागर नाली आखि। धारणा थिबा राजस्व कर्मचारी उपरे हेबो श्रृंखलागत कार्यानुष्ठान। सबु जिलापाल को चिठी लेखिला राजस्व विपर्यय परिचालना विभाग। छुट्टी रे जाइथिबा समस्त सरकारी तालिका देबाकू निर्देश जारी होईछि। बारंबार तागी सते भी काम जोग देउनांती राजस्व अमला संघ। दाबी पूरण नहीं सामूहिक छुट्टी रे जाइथिबा कर्मचारी उपरे श्रृंखलागत कार्यानुष्ठान पई निर्देश होईछि। पूर्वरु छुट्टी बातिल करिथिले मध्य कार्य जोग देई नथिले कर्मचारी माने। परवर्ती अपडेट रहउछि गतकाली राज्य कैबिनेट बैठक में 3टी विभागर 4टी प्रस्ताव को अनुमोदन मिलिछि। साधारण प्रशासन साधारण अभियोग विभागर गोटिए, इलेक्ट्रोनिक्स और आईटी विभागर 2टी प्रस्ताव को अनुमोदन करा जायथिला। चतुर्थ प्रस्तावटी आगामी सेप्टेम्बर 18 तारिख रु 17तम विधानसभा चतुर्थ अधिवेशन आरंभ संपर्कित प्रस्ताव को अनुमोदन मिलिछि। परवर्ती अपडेट रहउछि जातीय शिक्षक सम्मान 2025 पई तालिका प्रकाश पाइछि। एही तालिका रे ओडिसा रे 2 जण शिक्षकों को शामिल करा जाइछि। सेमाने हेले मालकानगिरी शिक्षक बसंत कुमार रणा और कोरापुट जिलार तरुण कुमार रणा बोली तथ्य रहउछि। परवर्ती अपडेट रहउछि यात्रा रे आउ चालिबनी मालिकंक मनमानी। दामी कलाकार नुए दरकार दमदार कहानी। यात्रा रे नग्नता को दिया जीवनी प्रोत्साहन। पुणी टिकेट दर भी मन इच्छा होई पारिबनी। एमिति किछि निष्पत्ति नेइछि यात्रा कमिटी सुरक्षा मंच। एने किछि मालिकंक सहित आलोचना होइथिबा बेले खूब शीघ्र राज्यर समस्त यात्रा मालिकंक डाकी आलोचना करा जिवो। परवर्ती अपडेट रहउछि रोगी सेवा जोगाइबा पई आरंभ होइतिला 108 एम्बुलेंस सेवा, किंतु एबे विपर्यस्त अवस्था रे 108 एम्बुलेंस। रोगी एम्बुलेंस रे बुआ हेउछि सत, किंतु डाक्तरखाना पहुंचवा पूर्व ही चली जाउछि जीवन। घरोई संस्थार मनमानी जोगु रोगी सेवा विपर्यस्त होई पड़िथिबा कुहाଯାଉଛି। परवर्ती अपडेट रहउछि सारा राज्य रे सार पई हाहाकार पड़िलानी। चाषी राजरास्ता को ओह्लाइलेनी। आउ यार सुजोग नहीं सारर कलाबजारी आरंभ होइछि। कृषि मंत्री सार कलाबजारी विरुद्ध रे दृढ़ कार्यानुष्ठान पई चेतावनी देइथिबा बेले विरोधी बर्षिचंती। सार पई चारिआडे एबे हाहाकार। धान रुआपुता समय यूरिया न मिलिबारु चाष काम छाड़ी नवरंगपुर एवं मालकानगिरी रास्ता को ओह्लाइचंती चाषी। यार भितरे सार मिलु नथिबारु कलाबजारी सक्रिय होइछि। कोरापुटर कोटपाड़ अंचल सार को पटास सार ना चाषी को बिलरे रंग बोली बिक्री करा जाउछि। पानी रे मिलेइबा सहित यार रंग छाड़ी जाउछि बोली ओ बाली रही जाउछि। सारा राज्य रे सार पई संग्राम चलीछि। सार अभावरु धान अमल कमी जिबा आशंका सृष्टि होइछि। परवर्ती अपडेट रहउछि राज्य रे निशा कारबार बढ़ी चलीथिबा बेले एथिरे रोक लगाइबाकू विभिन्न स्थान रे चढ़ाऊ करूछि एसटीएफ। विशेषकर कॉलेज एवं स्कूल कैंपस पाखरे थिबा छोट दोकानी माने कारबार रो माध्यम साजिथिबारु सेमान दोकान को ऊपर चढ़ाऊ करा जाउछि। तेबे केवल निशा कारबार रे संपूर्ण रोक लगाइबाकू लोकसभा भवन में प्रस्तुति होइछि ब्लूप्रिंट। परवर्ती अपडेट रहउछि प्रधानमंत्री आवास योजना को नहीं आसिला बड़ खबर। प्रधानमंत्री आवास योजनार प्रथम कार्यादेश आपण को नवेम्बर मासरू मिलिबो बोली तथ्य रहउछि। तो जो माने एथिपाई योग्य विवेचित हेबे सेमानकु पर्यायक्रमे टंका मिलिबा आरंभ होइछि। परवर्ती अपडेट रहउछि राशन कार्ड को नहीं आसिला बड़ खबर।
ତ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ରାସନ କାର୍ଡ଼ ଅଛି କିନ୍ତୁ ରାସନ ପାଉନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସ 30 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୟ ଦିଆଯାଇଛି। ତା ଭିତରେ ଇକେୱାଇସି କରିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଇକେୱାଇସି ନ କରିବେ ତାହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବା ସେପ୍ଟେମ୍ବର 30 ପରେ ସେମାନଙ୍କର ରାସନ କାର୍ଡ଼ଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କାଟି ଦିଆଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ହେଉଛି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ବହୁତ ସାରା ମହିଳାଙ୍କ ନାଁକୁ ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ ଅଯୋଗ୍ୟ ଦର୍ଶାଇକି କାଟି ଦିଆଯାଇଛି। କାହାକୁ ମୃତ ଦର୍ଶାଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ସେ ଜୀବିତ, କାହାକୁ ଜମି ଥିବା ଦର୍ଶାଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ସେ ଭୂମିହୀନ, ଏହିପରି ଭାବେ ବିଭିନ୍ନ କାରଣ ଦର୍ଶାଯାଇକି ସେମାନଙ୍କ ନାଁକୁ କାଟି ଦିଆଯାଇଛି, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ତୃତୀୟ କିସ୍ତି ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲିକି ସେମାନଙ୍କର ସର୍ଭେ ହେବ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲିକି ସେମାନଙ୍କର ସର୍ଭେ ଚାଲିଛି ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଆଉ ତୃତୀୟ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ବା ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଭିତରେ ମିଳିପାରେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ହେଉଛି ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଘେରରେ ନୀଳଗିରି ଉପଖଣ୍ଡ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ହେଲ୍ଥ ଡେସ୍କରେ ରହୁନାହାନ୍ତି କର୍ମଚାରୀ, ଆଡମିସନ କରିବାରେ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ରୋଗୀ। ନୀଳଗିରି ଏକ ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ଅଞ୍ଚଳ ହୋଇଥିବାରୁ ରୋଗୀମାନଙ୍କର ସୁବିଧା ପାଇଁ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ହେଲ୍ପ ଡେସ୍କ ଖୋଲାଯାଇଥିଲା। 24 ଘଣ୍ଟିଆ ସହଯୋଗ ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ନିୟମ ରହିଛି, ହେଲେ ଏଠାରେ ହେଲ୍ପ ଡେସ୍କର ଚେୟାର ସବୁ ସମୟରେ ଖାଲି ପଡୁଛି, ରୋଗୀମାନେ ସହାୟତାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ହେଉଛି ଚାନ୍ଦା ମାଗିଲେ 112ରେ ଫୋନ୍ କର, ପାର୍ବଣ ପୂର୍ବରୁ ଅନୁଗୁଳ ଏସ୍ପିଙ୍କର କଠୋର ଆଭିମୁଖ୍ୟ। ବେଆଇନ ଚାନ୍ଦା ଆଦାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗ୍ରହଣ କର ଜିରୋ ଟଲେରାନ୍ସ ନୀତି। ବେଆଇନ ଚାନ୍ଦା ଆଦାୟ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ନିଆଯିବ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। ସେମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଏସ୍ପି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ହେଉଛି ସୋମବାର ଦିନ ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟ ତାଙ୍କ ରାୟ ଦେବା ସମୟରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ସ୍ନାତକ ଡିଗ୍ରୀର ବିବରଣୀ ସାର୍ବଜନୀନ କରିବାକୁ ଦିଲ୍ଲୀ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ବାଧ୍ୟ ନୁହେଁ। ଡିଗ୍ରୀ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସୂଚନା କମିଶନଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ କୋର୍ଟ ଖାରଜ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ହେଉଛି ଅମ୍ଳାଙ୍କୁ କାମରେ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ନିବେଦନ କଲେ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ। ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଅମ୍ଳା କାମରେ ଯୋଗ ଦେବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଅମ୍ଳାଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି। ସେମାନଙ୍କ ଦାବି କେମିତି ପୂରଣ ହେବ ସେ ନେଇ ବିଚାର ଚାଲିଛି। ତାଙ୍କ ଦାବିକୁ ନେଇ ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା କରାଯାଉଛି। ତେଣୁ ତୁରନ୍ତ କାମରେ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅପିଲ କରିଛନ୍ତି। 10 ଦଫା ଦାବି ନେଇ 15 ଦିନ ହେବ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଅମ୍ଳାଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରହିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ହେଉଛି ସୀମା ସୁରକ୍ଷା ବଳ ବା ବିଏସ୍ଏଫ୍ରେ ସରକାରୀ ଚାକିରି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିବା ଯୁବକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଖବର। ଏଥିପାଇଁ ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା 24 ଅଗଷ୍ଟ 2025ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଆଗ୍ରହୀ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ 23 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2025 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍ ରହୁଛି rectt.bsf.gov.in। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ହେଉଛି ମେଟ୍ରୋରେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଖବର। ଦିଲ୍ଲୀ ମେଟ୍ରୋ ରେଳ କର୍ପୋରେସନ ଭଡ଼ା ବୃଦ୍ଧି ଘୋଷଣା କରିଛି, ଅର୍ଥାତ୍ 25 ଅଗଷ୍ଟରୁ ନୂଆ ଭଡ଼ା ଲାଗୁ ହୋଇଛି। ଡିଏମ୍ଆର୍ସି କହିଛି ଯେ ଭଡ଼ା 1 ଟଙ୍କାରୁ 4 ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ଏହା ସହିତ ଦିଲ୍ଲୀ ମେଟ୍ରୋର ଏୟାରପୋର୍ଟ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଲାଇନ୍ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଭଡ଼ା ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ହେଉଛି ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାକୁ ସୋମବାର 26,900 ବ୍ୟାଗ୍ ୟୁରିଆ ସାର ଯୋଗାଣ ହୋଇଛି। ଜିଲ୍ଲାର 26 ସମବାୟ ସମିତି ମଧ୍ୟରୁ ନୂଆପଡ଼ା ସମବାୟ ସମିତିକୁ 245 ବସ୍ତା, ପରକୋଟକୁ 314, ଏପରି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନକୁ ୟୁରିଆ ବସ୍ତା ଯୋଗାଣ କରାଯାଇଥିବା ତଥ୍ୟ ରହୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି ଏଣିକି ନକଲି ସାର ବିକିଲେ ହେବ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। ଏନେଇ ବଡ଼ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା କୃଷିମନ୍ତ୍ରୀ କନକବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂଦେଓ। ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଏନେଇ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ନକଲି ସାର ବିକ୍ରି ନେଇ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଲେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି ଅନ୍ତୋଦୟ ଗୃହ ଯୋଜନାର ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ରାଶି ପ୍ରଦାନ ନିୟମ ଆଂଶିକ ବଦଳିଛି। ପୂର୍ବରୁ 4 ମାସରେ ଘର ସାରିଲେ 20,000 ଟଙ୍କା ମିଳୁଥିଲା। ଏଣିକି 4 ମାସ ବଦଳରେ 6 ମାସରେ ଘର ନିର୍ମାଣ ସାରିଲେ ବି 20,000 ଟଙ୍କା ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ରାଶି ଦିଆଯିବ। ସେହିଭଳି 6 ମାସ ବଦଳରେ 8 ମାସରେ ଘର ସାରିଲେ 10,000 ଟଙ୍କାର ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ରାଶି ଦିଆଯିବ ବୋଲି ତଥ୍ୟ ରହୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି ସୁନା ଦରକୁ ନେଇକି। ଓଡ଼ିଶା ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆଜି 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ 10 ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି 93,050 ଟଙ୍କା ଥିବାବେଳେ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ 10 ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି 1,01,510 ଟଙ୍କା ଥିବା ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଦକ୍ଷତା ପରଖୁଛନ୍ତି ମୋହନ ମାଝୀ। ଆଗ ମାଗିଲେ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ରିପୋର୍ଟ, ଏବେ ମୁହାଁମୁହିଁ ଚାଲିଛି ସମୀକ୍ଷା। ଆଗକୁ ହେବ କି ସମ୍ପ୍ରସାରଣ, ମୁହଁ ଖୋଲିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ଆଶାୟୀ।
14 ମାସରେ ସରକାରଙ୍କ ବିଫଳତାକୁ ନେଇ ଘନ ଘନ ଆକ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ। ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ନିଜ ବିଭାଗ ଦାୟିତ୍ୱକୁ କିପରି ତୁଲାଉଛନ୍ତି ତାହାକୁ ନେଇ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଦକ୍ଷତା ପରଖୁଛନ୍ତି ଖୋଦ୍ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ। ତ ଯାହାକି ଆଜିକାର ଟପ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଥିଲା, ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।